शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानक राजेश ओडिया टीवी को पुणी थे स्वागत। आज मु आपंपाई नहीं आसी राज्य तथा देश विदेशर बहुत गुड़े खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिए। आज प्रथम खबर भारत और पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना को दृष्टि रखी एवं ऑपरेशन सिंदूर अधीन में पाकिस्तान विरोध में भारत द्वारा निया कार्यानुष्ठान पर ताजमहल सुरक्षा को नहीं हाई अलर्ट जारी कर ताजमहल सुरक्षा को वृद्धि कर एक स्वतंत्र सघन जांच अभियान चली। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण एवं पाकिस्तान फेक न्यूज फैक्ट्री को बंद करने भारत सरकार एवं एक डिजिटल स्ट्राइक कर 8000 पाकिस्तान समर्थित एक्स अकाउंट को बंद करने को निर्देश देते। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव शेयर बजार उपरे पड़ी। शुक्रवार सकाळे मार्केट खोलु खोलु शेयर बजार में बड़ ह्रास देखा मिली। सकाळ 9:24 सेंसेक्स 577.79% रु खसी 79,757.22 रे पहुंची। सेहीपरि निफ्टी 207.50 खसी 24,066.30 स्तर में पहुंची। यह छड़ा सेंसेक्स रे 600 पॉइंट ह्रास देखा मिली। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान उत्तेजना मध्य भुवनेश्वर विमान बंदर में हाई अलर्ट जारी कर भितर वर्तमान एयरपोर्ट को संदिग्ध लेडीज बैग को जबत कला सीआईएसएफ। परवर्ती खबर सबु एटीएम स्वाभाविक भाव चली गुजब को विश्वास कर नहीं कहला एसबीआई। भारत पाकिस्तान मध्य उत्तेजना जारी रही भितर अनेक मिथ्या खबर प्रसारित होउची। एसबीआई टंका उठाण को नहीं एक गुजब होता यार भितर स्पष्टीकरण देती एसबीआई। सबु एटीएम स्वाभाविक चली कहला एसबीआई। सबु एटीएम सह डिजिटल भाव स्वाभाविक चली कौन गुजब को विश्वास न करने को एसबीआई पक्षर परामर्श दि जाइए। परवर्ती खबर भारत और पाकिस्तान मध्य बढ़ुवा तिक्तता एवं जम्मू काश्मीर नियंत्रण रेखा बा एलओसी निकट में चली गोली विनिमय मध्य एक प्रश्न उठुची। जदि परिस्थिति आहरी उत्तेजनापूर्ण हुए तेबे कौन भारतीय सेनार आनुष्ठानिक अधिकारी रूपे मान सम्मान रैंक पाइथिबा महेंद्र सिंह धोनी एवं सचिन तेंदुलकर परी व्यक्ति को सीमांत ड्यूटी पर डक जाए एक्स रे चली चर्चा एवं सांप्रतिक घटना अनुसार यह प्रश्न जातीय आलोचन गुरुत्व पाई। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान युद्ध भितर भारतर सबु राज्य को चिठी लिखिले केंद्र गृह मंत्रालय। सबु राज्य में मुख्य शासन सचिव को चिठी पठा जाइए। युद्ध स्थिति को नजर रखी पूर्ण प्रस्तुत रहा चिठी निर्देश दि जाए। चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी में जरूरीकालीन बैठक होइछि। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान युद्ध भितर राज्यवासी को अपील कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्यवासी को भयभीत न होगापी अपील कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहले ओडिशा प्रति सेपरी किछि विपद नहीं, तेणु युद्ध को नहीं कहीं छानिया हुंतु नहीं। ओडिशा रे थिबा केंद्रीय संस्था गुड़िक सुरक्षा बढ़ा जाइछि। चांदीपुर श्रीमंदिर और चिलिका आईएनएस रे सुरक्षा बढ़ा जाइछि कहले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर नियंत्रण रेखा बा एलओसी उपरे आतंकवादी विरोध अभियान समय भारतीय सेनार वीर जवान एम मुरली नाइक शहीद होइछन्ति। परवर्ती खबर भारतर धार्मिक अनुष्ठान उपर आक्रमण करुछि पाकिस्तान। 2 स्कूल पिलांक मृत्यु। धार्मिक अनुष्ठान उपर आक्रमण करुछि पाकिस्तान। बाची बाची भारतर धार्मिक अनुष्ठान को टार्गेट करुछि पाकिस्तान। एने प्रेसमिट रे वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्र देले सूचना। पाकिस्तान भारतर गुरुद्वार एवं चर्च उपर आक्रमण करुछि। एक ख्रिस्टियन स्कूल को टार्गेट करिछि पाकिस्तान, जेउतरे 2 जण प्राण हरैछन्ति। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे हाई अलर्ट। भारत और पाकिस्तान उत्तेजना तीव्र रूप नेउथिबारु देशर विभिन्न राज्यर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट जारी करा जायछि। सेहीपरि भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक एयरपोर्ट भी हाई अलर्ट जारी करा जायछि। एतिसह सुरक्षा कर्मी माने विमान बंदर रे यात्री मानकर परिचय पत्र को मध्य कड़ाकड़ी भावे जांच करुछन्ति। परवर्ती खबर बाजिला साइरन। उत्तराखंड रे हाई अलर्ट। युद्ध को दृष्टि रखी उत्तराखंड रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। पंजाब चंडीगढ़ रे पुणी बाजिला युद्ध साइरन। समस्त लोकन को घरे रहिबाकू परामर्श दिया जायछि। सबु हॉस्पिटल पर हाई अलर्ट जारी कले सरकार। डाक्तर और सबु कर्मचारी छुट्टी बातिल करा जायछि। 12,000 हॉस्पिटल बेड प्रस्तुत करी रखिबाकू निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर चार्टर्ड अकाउंट फाइनल परीक्षा स्थगित। देश में उत्तेजना परिस्थिति को दृष्टि रखी स्थगित रखा जायछि। परवर्ती खबर युद्ध परिस्थिति को दृष्टि रखी गड़ब स्पेशल ट्रेन। एने भारतीय रेलवे पक्षर सूचना मिली। अन्यपटे धैर्य और बुद्धिमत्ता सह पाकिस्तान को जवाब देउछि आईएएफ। परवर्ती खबर बढ़िला हीराकुद डैम सुरक्षा व्यवस्था। कड़ाकड़ी सुरक्षा बल डैम अंचल रही। आज पर्यटकों को हीराकुद डैम बुली जिबा मना कर जायछि। अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सह जवान मुतयन होइछन्ति। अन्यपटे केन्द्रापड़ा जिला लाइट हाउस रे कड़ा सुरक्षा कर जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହମଲା ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ସହ ଜମ୍ମୁକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଛି। S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପାକିସ୍ତାନର ଏକାଧିକ ରକେଟ୍କୁ ଅକାମୀ କରିଛି। ସେହିପରି ଆକାଶରେ 8ଟି ମିସାଇଲକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଦୂତାବାସର ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ନେପାଳରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚୀନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେପାଳ ଭାରତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୋଲା ସୀମା ଅଛି। ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଚୀନ ନାଗରିକମାନେ ବୈଧ ଭିସା ବିନା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ୟତମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଶ୍ରୀନଗର, ଜମ୍ମୁ, ଲେହର, ଅମୃତସର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଧର୍ମଶାଳା, ବିକାନେର, ଯୋଧପୁର, କିଶନଗଡ଼, ରାଜକୋଟକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ମେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଔଷଧ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଖିଲାପ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କହିଲେ ସୀମାରେ ଯବାନ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଷାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେପରି କିଛି ବିପଦ ନଥିବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର, ଶ୍ରୀନଗର ଓ ଚିଲିକା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମେ 9ରୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଖୋଲିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। 7428135044 କିମ୍ବା 01124679201ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 5ଟି ଟିମ୍ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ IPL 2025କୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ବୋର୍ଡ IPL 2025କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଂସଦ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଂସଦ ହେଲେ ସାହିଦ ଅହମ୍ମଦ। ସେ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଏକ ଶୃଗାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ୱାଟର ଆଟାକ୍। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସାରିଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଏବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼, ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଥରହର ହେଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକ୍ର ଅଧା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣରେ ଘାଇଲା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥାନ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ମିଲ୍ ଭଳି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର 2କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ୍। ଠିକ୍ 4ଟାରେ ବାଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ୍। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ସାଇରନ୍।
भुवनेश्वर संबलपुर राउरकेला केन्द्रापड़ा पारादीप बालेश्वर बाजिला साइरन आक्रमण हेले साधारण लोक और छात्र कौन करेंगे से तालीम दि जाउछि। साइरन बजा जाई सुरक्षित स्थान को चली जावाकू कहा जाउछि। साधारण लोक सुरक्षित स्थान को किभଳି जिबे यार योजना करा जिबा सह अभ्यास भी करा जाउछि। गृह मंत्रालय पक्षरु ए निर्देशावली जारी करा जायथिला। परवर्ती खबर आसंता सप्ताह ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। 9 तारिख रे उपकूल ओडिशा समेत नयगढ़ गजपति जिल्लार गोटे दुईटी स्थान रे उष्म और आर्द्र अवस्था अधिक होबार संभावना रही। 10 और 11 तारिख रे झारसुगुड़ा संबलपुर बलांगीर बौद्ध जिल्लार केतक स्थान रे ग्रीष्म प्रवाह एवं गजपति जिल्लार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे उष्म और आर्द्र अवस्था रहिबो। 12 ରୁ 14 तारिख मध्य ओडिशार अधिकांश स्थान में ग्रीष्म प्रवाह लगी रही पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर पुरी बड़दाण्ड रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। भारत पाकिस्तान युद्ध जोगु ओडिशार पुरीर महारास्ता बड़दाण्डर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। बड़दाण्ड एवं पवित्र नगरी प्रसिद्ध प्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर निकट में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। रिपोर्ट अनुसार मंदिर निकट में सशस्त्र सुरक्षा बाहिनी मुतयन करा जायछि। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान स्थिति को नहीं चिंता प्रकट कला अमेरिका। मध्यस्थता प्रस्ताव देले ट्रंप। ऑपरेशन सिंधुर सारा दुनिया को देखाई भारतर शक्ति। वर्तमान भारत एवं पाकिस्तान स्थिति को नहीं अमेरिका चिंता प्रकट करिछि। एने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य मध्यस्थता प्रस्ताव देइछन्ति। परस्पर को आक्रमण करने को कहले डोनाल्ड ट्रंप। से कहछन्ति जे भारत पाकिस्तान जैसा को तेसा नीति आपणिछन्ति। शांति मध्य विवादर समाधान पई भारत पाकिस्तान को अपील। आवश्यक पड़िले शांति पई मध्यस्थता करिबो बोली कहिले ट्रंप। से आहुरी कहछन्ति जे उभय देश को भल भाबे जानिछि। दुई देश हमर संपर्क भल रहिछि। स्थिति नियंत्रण पई जहा सहयोग आवश्यक करिबी। परवर्ती खबर एयरटेल जियो बीएसएनएल एवं वीआई को निर्देश देले सरकार। कहले नेटवर्क सुरक्षा को करंतु कड़ाकड़ी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर प्रतिशोध स्वरूप भारत पाकिस्तान रे आतंकवादी शिविर उपरे आक्रमण करिबा परठु दुई देश मध्य उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति जारी रहिछि। एहाको दृष्टिरे रखी दूरसंचार विभाग बा डीओटी समस्त घरोई एवं सरकारी दूरसंचार कंपनी गुड़िक विपर्यय स्तरीय प्रस्तुति सुनिश्चित करने को निर्देश देइछि। परवर्ती खबर बड़ धरणर दुर्घटना क्राश होला हेलिकॉप्टर 5 जनक मृत्यु। उत्तर काशीर गंगनानी बाहरी एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एही हेलिकॉप्टर रे 7 जन यात्री यात्रा करुथिले। 5 जनकर एही दुर्घटना रे मृत्यु होइतबा सूचना मिलिछि। आउ 2 जन गंभीर भावे आहत होइछन्ति। एही हेलिकॉप्टर टी डेहराडून हर्सेल हेलीपैड पई बाहरी थिला। गंगनानीर सामने थिबा नाग मंदिर तले बागरथी नदी पाखर हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होबार सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर बीएसएफ को शोड इन साइड ऑर्डर। संदेह हेले रक्षा नहीं। राजस्थान और पंजाब रे हाई अलर्ट। पाकिस्तान भारत मध्य लगी रही संघर्ष पई एही दुई राज्य रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। अन्यपटे राजस्थान सीमा मध्य सील करिछि सेना। बीएसएफ को शोड ऑन साइड ऑर्डर दिया जाइछि। संदिग्ध गतिविधि देखिले गुलीमाड़ करने को निर्देश। सीमारे अनुप्रवेश उपरे कड़ा नजर। पंजाब पुलिस छुट्टी बातिल। समस्त पुलिस कर्मचारी ड्यूटी रे रहिबे। परवर्ती निर्देश पर्यंत छुट्टी बातिल करा जाइछि। परवर्ती खबर संसद भवन रे चलिछि सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह करुछन्ति अध्यक्षता। ऑपरेशन सिंधुर सफलता पर आज बसिछि सर्वदलीय बैठक। किछि समय पूर्व आरंभ हो जाइछि गुरुत्वपूर्ण बैठक। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार बैठक बसिछि। परवर्ती खबर भारत सरकार पाकिस्तान उपरे करिसंती वाटर स्ट्राइक। गुरुवार भारत रामबन स्थित चेनाब नदी रे अवस्थित बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम रो 2टी गेट खोला जाइछि। जम्मू काश्मीर रे प्रबल वर्षा जोगु डैम रे मात्राधिक पानी जमी रहितिला। जल निष्कासन पई डैम गेट खोला जायतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर अमित शाह ओडिशा गस्त कार्यक्रम स्थगित। एने सूचना देले संबलपुर जिल्लापाल। 10 और 11 तारिख 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे अमित शाह संबलपुर आसिबार थिला। जेउथिरे से एकाधिक कार्यक्रम रे जोग देइथान्ते। पाकिस्तान और भारत स्थिति संवेदनशील थिबा कारणरू प्रधानमंत्री मोदी यूरोप गस्त मध्य बातिल करा जाइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर विमान बंदररू 2टी विमान उड़ान बातिल। भुवनेश्वररू हिंदन गाजियाबाद विमान उड़ान बातिल।
ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉଡ଼ାଣ କଟକଣା ଥିବାରୁ ବାତିଲ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଟନା ଦେଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ବି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦେଶର 27 ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଶତାଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅତି କମ୍ରେ 100 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଛ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ପିଆଇବି ଜାରି କଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଦେଲା ପରାମର୍ଶ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୟର ବାତାବରଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାସରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ। ଏନେଇ ପିଆଇବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ଖବର ପ୍ରତି ସଚେତନ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ। ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସେନା ନେଇ ଖବର ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ। ପିଆଇବିର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8799711259ରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଇମେଲ socialmedia@pib.gov.inରେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।